اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک دوست کا پروگرام ہے، تقریباً 2 بجا چاہتے ہیں۔ سامعین ناظرین، آپ کو پتا ہے صبح بھی ہم نے پروگرام کیا تھا، سیاسی پروگرام تھا وہ، اور اس پروگرام میں بیرسٹر صاحب کے بارے میں بات کی، ان کی زندگی کو ڈسکس کیا، ان کے حالات کو ڈسکس کیا۔ سب بھی لوگ جو ہیں افسوس کر رہے ہیں۔ تو اس وقت جو بیرسٹر صاحب کی، یہ سارے ہی بیرسٹر صاحب کے ایڈوائزر ہیں، ان کی ٹیم ہے، انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا۔ ملک خوشحال صاحب ہیں، پیر شیراز صاحب ہیں، لبنہ الہی صاحب ہیں، ہاشمی صاحب ہیں۔ یہ وہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیرسٹر صاحب کے یہ ایڈوائزر ہیں اور ان کی زندگی کو بڑے قریب سے انہوں نے دیکھا، ان کے کام کو دیکھا۔ تو میں چاروں مہمانوں کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اپنے اسٹیشن پر، اور دلی افسوس بھی کرتا ہوں اپنے سامعین و ناظرین کی طرف سے۔ بہت شکریہ رائے صاحب۔ میں پیر صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں، چونکہ آپ کے جا رہے تھے۔ پیر صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ ہمیں آپ سے دلی تعزیت بھی کرتے ہیں، اور ان کی زندگی کے بارے میں ہمارے سامعین ناظرین کو کیا کہیں گے؟ آپ ایڈوائزر ہیں۔ جی رائے صاحب، بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو اللہ پاک کے دعا ہے جی کہ اللہ پاک بیرسٹر صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائیں، اور ان کے تمام چاہنے والوں کو آزاد کشمیر اور بالعموم پوری دنیا میں جتنے بھی آج دل رنجیدہ ہیں ان کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائیں۔ اور رائے صاحب، اس نازک موقع پہ آپ کی یہ بڑی کوشش کاوش ہے کہ آپ نے سب کو اکٹھا کیا ہے، اور یہ چیزیں ان کے روح کو تقویت پہنچائیں گی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں جی کہ آزاد کشمیر کا بہت بڑا نام ہے، اور تحریک آزادی کشمیر میں کو ریڑھ کی ہڈی کی طرح اس میں جان ڈالی رکھی ہے جناب صاحب نے اپنی زندگی میں، اور ان کے یہ کام میں سمجھتا ہوں کہ شاید آنے والا بڑے عرصے تک کوئی یہ مقام نہ لے سکے۔ اور ساتھ ساتھ جو ان کے اپنے دوستوں سے اور اپنے تعلق والے لوگوں سے جو ان کا ماشاءاللہ شفقت، محبت اور پیار تھا، وہ ناقابل فراموش ہے کہ ہر سطح کے لوگوں کو ایک نظر سے دیکھتے تھے ماشاءاللہ۔ کوئی امیر آ گیا ہے، کوئی لیڈر آ گیا ہے، کوئی غریب آ گیا ہے، تو انہوں نے ایک عزت اور وقار کے رشتے نبھائے ہیں، بنائے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کا بہت بڑا لاس ہے، لیکن جیسا کہ اللہ پاک کی رضا ہے کہ اللہ کے فیصلوں کے آگے سر ہم تسلیم ہے۔ رائے صاحب جزاک اللہ۔ ہمارے ساتھ لبنہ الہی صاحبہ بھی ہیں، یہ سابقہ سٹی کونسلر بھی ہیں، بڑی متحرک ہیں۔ لبنہ الہی صاحبہ، آپ بھی بیرسٹر صاحب کے ایڈوائزر تھیں۔ بیرسٹر صاحب سے ہمارا زندگی میں ذاتی طور پر مجھے بھی ملنے کا موقع 3-4 بار ملا۔ بڑے اچھے اور نفیس انسان تھے۔ سیاست اپنی اپنی جگہ، لیکن کشمیر کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ ایسا نام جو ہے وہ اب ملنا جو ہے وہ کشمیر کی سیاست میں، نوجوان تھے، خوبصورت تھے، پڑھے لکھے تھے، اور گارڈن کالج کے پڑھے ہوئے بھی تھے، اور ہمارے ماحول کو سمجھتے تھے، کشمیر کے ماحول کو سمجھتے تھے، ذات برادری کو سمجھتے تھے، اور اس وقت کشمیر کے جو ہیں وہ صدر مملکت بھی تھے۔ لبنہ صاحبہ، آپ سے بھی تعزیت کرتے ہیں، آپ کیا کہیں گی؟ میرے لیے بہت مشکل ہے بولنا، کیونکہ ایک شوق مجھے محترمہ بے نظیر کی شہادت پہ ہوا تھا، اور ایک یہ بیرسٹر صاحب ہماری جان، ہماری شان، فرزند کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری ہمارے درمیان نہیں رہے۔ رب عظیم ان کی مغفرت کرے اور ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ بیرسٹر صاحب کوئی عام سیاستدان نہیں تھے، ان کی موت کے ساتھ کشمیر کا ایک عہد تمام ہوا۔ بیرسٹر سلطان کے والد محترم چودھری نور حسین انہوں نے اپنے بیٹے کو باقاعدہ سیاست کے لیے تیار کیا تھا۔ چودھری نور حسین ذوالفقار علی بھٹو کے مشیر تعلیم بھی تھے، اور آزادی کشمیر کی سیاست میں بھی پیش تھے۔ اب ہمیں امید ہے کہ ان کے صاحبزادے یاسر چودھری اپنے فادر کے مشن کو لے کے آگے چلیں گے۔ میری ذاتی ملاقات بیرسٹر سلطان محمود سے دسمبر 1978 میں ہوئی۔ وہ میرے شوہر کے گارڈن کالج کے کالج فیلو بھی تھے۔ میرے سسر خواجہ منظور الحق ڈار آزاد کشمیر کے سیکرٹری آف اسٹیٹ رہ چکے تھے، اور دونوں خاندانوں میں بڑی محبت تھی۔ میرے سسر نے یہ ملاقات بڑے شوق سے کروائی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ہم نے وہاں پہ بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں کشمیری چائے، اور وہ ایک کشمیری کلچے ہوتے ہیں جو چائے کا پیالہ پی جاتے ہیں، مطلب بہت وہ چوستے ہیں چائے کو۔ تو وہ یہی بات شروع ہوئی کہ جی یورپ میں اب کام کریں۔ باقی میں نے ان کو یہ کشمیر کے حوالے سے اس مشن پہ میں ان کے بارے میں کہوں گی کہ انہوں نے اپنی ساری جوانی، اپنی ساری زندگی، میں چشمدید گواہ ہوں، یورپ کی گلیوں میں جلسے، جلوس، ایجیٹیشن کرتے گزار دی، اور اتنی مستقل مزاجی سے میں 2 انسانوں کو میں نے یہ کرتے دیکھا ہے اپنی زندگی میں۔ ایک محترمہ
बेनज़ीर भुट्टो और एक बैरिस्टर साहब को, और मैं समझती हूँ मुझे ज़ाती तौर पे उनके बारे में इस तरह बोलना बड़ा मुश्किल लग रहा है। कोई ऐसा मसला नहीं है लुबना साहब, ये अफसोस का मुकाम है, आपके घर भी वो रहे और आपकी फैमिली के साथ भी वो काफ़ी रिलेटेड थे, टच थे। मलिक साहब मैं आपकी तरफ चलता हूँ। मलिक साहब आप भी एडवाइज़र हैं, आप हाल ही में आपने मुलाकात भी की बैरिस्टर साहब से। बैरिस्टर साहब यहाँ डेनमार्क में आते, जुलूस की क़यादत भी वो करते थे, तो पूरी दुनिया में वो उनके लिए सब जगह पे जो है उनका जो एक राब्ता था, नेटवर्क था, और आप साथ साथ रहते थे, हमेशा आप उनके साथ रहे। तो आखिरी मुलाकात भी आपकी हुई। तो मलिक साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप भी एडवाइज़र थे, आपसे भी हम तज़ियत करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम राय साहब आपको भी और आपके सुनने वाले नाज़रीन को भी। शुक्रिया बहुत-बहुत। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी आज इस दुनिया में नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बैरिस्टर सुल्तान वो एक नाम के सुल्तान नहीं थे, वो वाक़ई सुल्तान थे। वो करोड़ों दिलों की धड़कन थे, कश्मीरियों की दिलों की धड़कन थे, पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन थे, मकबूज़ा कश्मीर के अवाम के दुखों के साथी थे। और वो बैरिस्टर सुल्तान जिसने पूरी दुनिया में कश्मीर का मुकदमा ऐसे लड़ा जैसे कोई अपना मुकदमा लड़ता है। मेरे पास इस वक़्त अल्फ़ाज़ नहीं है, तो मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन ये कि इस वक़्त मैं शायद ज़्यादा जो है ना वो कुछ नहीं कह सकता। तो आशफी साहब आप जारी रखें, मैं इस वक़्त शायद मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं जी मलिक ज़्यादा साहब कर आप सकूँ, हमारे लेकिन ये साथ कि रहिएगा। मैं हमें साथ कश्मीर सोसाइटी के सदर राजा साजिद क़य्यूम साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, और राय साहब आपको भी वेलकम करते हैं हमारे साथ। मलिक खुशहाल साहब हैं, लुबना साहब हैं, पीर शिराज साहब हैं और हाशमी साहब हैं। मैं पहले ज़ैद हाशमी साहब की तरफ चलता हूँ। हाशमी साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं और आपसे दिली तज़ियत करते हैं, अपने सामान की तरफ से भी। जी एज ए बहुत कम्युनिटी शुक्रिया, फोरम चेयरमैन भी मैं तज़ियत करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाशमी साहब आप भी एडवाइज़र हैं, आपका बड़ा ज़िंदगी का हिस्सा उनके साथ गुजरा, आप मिलते भी रहते थे, अंदर की सियासत की बहुत सारी बातें आप जो है वो तनाई भी करते थे, आपने इलेक्शन भी लड़ा। तो आप क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? आज तो उनका अब जनाजा भी हो चुका है। बस जी ये राज साहब पहले तो आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमारे कायद के लिए, और दूसरा ये है कि आज हमारे लिए इंतहाई सदमे का दिन है, अफसोस का दिन है, और उनके लिए तो आज हमारे पास कौन से अल्फाज हैं जो हम बयान करें। उनकी शख्सियत, उनकी क़यादत, उनका तदब्बर, और आज मैं तो ये कहता हूँ कि आज आज़ाद कश्मीर से जो तदब्बर की सियासत है वो ख़त्म हो गई है। जो मुदब्बराना सियासत थी, जो एक मंजे हुए सियासतदान की सियासत थी, वो आज इख्तिताम को पहुंच गई है। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की बात करने वाली जो तवाना आवाज़ थी वो ख़त्म हो गई है, और आज़ाद कश्मीर की इंतहाई नाजुक सूरत हाल के बावजूद इंतहाई क्या कहते हैं कि उन्होंने जितनी अपनी हुकूमत 5 साल वज़ारत उज़्मा में रहे, उसके बाद अपोजिशन लीडर रहे, फिर वो पीपल्स पार्टी में, फिर वो सदर अभी बने। तो ये सारा जो टेन्योर इनका 1983 से लेकर इस वक्त तक का है। मैं उस वक्त उनके साथ शामिल हुआ जब वो पाकिस्तान के उस वक्त के हालात के मुताबिक उन्होंने अपनी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जो आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, उसको लिबरेशन लीग में जम किया। तो मैं ऑलरेडी लिबरेशन लीग में था। उस वक्त से आज तक मैं उनके साथ रहा, मैं उनके टिकट पे इलेक्शन भी लड़ा, उनके साथ भाईचारा भी रहा, दोस्ती भी रही, और यकीनी तौर पर मुझे तो आज ये महसूस हो रहा है कि हमारे जो एक अच्छे दोस्त भी थे, कायद भी थे, फिर कश्मीर के कायद भी थे, मकबूजा कश्मीरी अवाम की उम्मीद भी थे, 1.25 करोड़ से ज़ायद लोगों की आज़ादी की जो शम्मा रोशन होनी थी वो उनके हाथ से होनी थी। तो ये सारे नुकसानात आज हमें उठाना पड़े, और इस सारे अरसे में जो उन्होंने सियासत में गुजारा, उनके बुजुर्गों ने उन्हें सियासत में दाखिल किया बैरिस्ट्री के बाद, तो एक गोल्डन टेन्योर उनका रहा। उनकी ज़िंदगी बड़ी साफ और शफाफ रही। तो हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। और उन्होंने मकबूजा कश्मीर के लिए सारी दुनिया के अंदर जो जंग लड़ी, तो यकीनी तौर पर आज हम सारे साथी जितने दुनिया सारी के अंदर हैं, यूरोप के अंदर हैं, अमेरिका के अंदर हैं, यूएसए क्या कहते हैं यूके के अंदर हैं, हम आज इस बात का इयादा करते हैं कि जिस तरह उन्होंने मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए उस शमा को रोशन करने के लिए हर
जगह पे वो गए, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें उनके उस सियासी नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे और मकबूजा कश्मीर की आवाम की जो जो तवक्कुआत थी, आज मैं समझता हूँ कि आज वो सारे मायूस हो गए कि जब उनका जज्दे खाकी अपने आखिरी सफर की तरफ जा रहा था, आवाम जो कश्मीर के हैं, मकबूजा कश्मीर के जो लोग हैं, वो अपनी आज़ादी की शम्मा रोशन करने के लिए इंतजार में थे। तो मैं समझता हूँ कि आज हम सारे साथी और पूरा आज़ाद कश्मीर, पूरा पाकिस्तान, मकबूजा कश्मीर के लोग, ओवरसीज कश्मीरी जो है, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, मैं कल जब बैरिस्टर साहब के फौतगी का ऐलान हुआ तो आप यकीन नहीं कर सकते कि मैं ये समझता था कि बैरिस्टर साहब मतलब है हर आदमी से उनकी मोहब्बत इतनी थी कि हर आदमी ये समझता था कि वो उनके ज्यादा करीब है। लेकिन कल से जो सारे यूरोप से, सारी दुनिया से जो दोस्तों के टेलीफोन हैं, उनको जानने वालों के टेलीफोन थे, तो मैं ये समझता था कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने 35 साल से जायद उनके साथ गुजारे और अल्लाह ताला ने हमें भी साबित कदम रखा और वो तो साबित कदम थे। उन्होंने हुकूमतों के साथ, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ चले, एस्टेब्लिशमेंट के साथ चले, उन्होंने मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ चले और दुनिया के साथ चले। वो मैं उनके कौन कौन से वाकयात मैं आपको बताऊं, कौन कौन। मैं एक दफा मैंने उनको कहा कि उनके पाँव पे मेरे वो पास ही ठहरे हुए थे फ्रांस में, तो मैंने उनको कहा कि बैरिस्टर साहब आपके पाँव में ना वर्म पड़ गया है, तो आज दिन आप रेस्ट करें, तो कल हम मीटिंग्स कर लेंगे, आज की मीटिंग कैंसिल कर देते हैं। तो वो मुझे कहने लगे कि मीटिंग कैंसिल नहीं करनी है, मेरा एक दिन जाया हो जाएगा। तो उन्होंने अपने कभी सेहत का ख्याल नहीं किया। यही वजह थी कि वो आखिरी जो अभी ये इनका 5-6 महीने का जो टेन्योर गुजरा है, इसमें शदीद बीमार रहे। मैं उनको कहता था कि आप रेस्ट करें, ये मामला दुनिया के चलते रहते हैं, लेकिन उन्होंने रेस्ट नहीं की। वो कश्मीर की बात हमेशा करते थे, वो आज़ादी की बात करते थे, वो अपने फर्ज को निभाने की बात करते थे। तो इसलिए आज हम कितना का अफसोस करें, जितना भी अफसोस करें उतना ही कम है। और आज हमारे मैं समझता हूँ कि मैं रात को तो सो नहीं सका, तो मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो इस तरीके से एकदम ही चले जाएंगे। तो बहरहाल अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। और आपको आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ा टाइम दिया और उनके लिए खुसूसी तौर पर आज ये प्रोग्राम किया। तो मैं अपने साथियों का भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बड़ी साबित कदमी के साथ उनके साथ हमेशा खड़े रहे और हमेशा उनको सपोर्ट किया और सारी दुनिया के अंदर। तो अल्लाह ताला से दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनकी ख्वाहिशात को, जो उनकी मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की थी, उनको पूरा फरमाए। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब। राज साहब, आपने बातें सुनी, ये सारे बैरिस्टर साहब के एडवाइजर थे। तो आप यहाँ डेनमार्क में जो हैं वो काम कर रहे हैं, सदर है कश्मीर सोसाइटी के। मैं आपसे भी तज़ियत करते हैं, आपकी पूरी टीम से करते हैं। आप क्या कहेंगे? आखिरी बार जब जर्मनी में गए तो बड़ा अच्छा हमने देखा, वो सारा टाइम हमें याद है। तो अब तो बैरिस्टर साहब इस दुनिया में नहीं रहे, जनाजा भी हो गया, लोग अपने घरों में चले गए, सियासतदान आए वो भी मीडिया के सामने खड़े हुए, वो भी अपने घरों में चले गए। तो तकलीफ तो साथियों को ही रहेगी। राज साहब बहुत शुक्रिया। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, अल्लाह ताला का ये वादा है कि जो दुनिया में बंदा पैदा है उसने एक न एक दिन अपनी हकीकत की तरफ लौट जाना है और अपने अल्लाह की तरफ लौट जाना है। तो राज साहब ये तो निज़ाम कुदरत है, जो बंदा आया उसने एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़ना है। तो बिल्कुल अफसोस दुख की बात है जी। वो एक लीडर थे, उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की है मसला कश्मीर के लिए और बड़े एक्टिव थे यूरोप के अंदर माशाल्लाह। तो जैसे आपने फरमाया कि लास्ट टाइम हम जर्मनी गए, वहाँ पे उन्होंने वो पूरे यूरोप की या पूरी वर्ल्ड की मेरा वो T20 हो रही थी, उसमें वहाँ पे उनसे मिला। लेकिन मेरी उससे पहले राजा 2-3 दफ़ा मेरी मुलाकात हुई, मैं कश्मीर हाउस में उनके साथ रहा हूँ, क्योंकि मेरा और इलाका उनका बिल्कुल हम साथ मिले हुए हैं। यानी 10-15 मिनट की ड्राइव पे मेरा घर है वहाँ से। तो हमारे पर्सनली उनके साथ टर्न है और उसके साथ जो हमारे गाँव के लोग हैं जो कि पीटीआई के अंदर हैं या इनके साथ मिले-जुले हैं, तो काफ़ी दफ़ा उनसे मेरी मुलाकात हुई है। क्योंकि मेरा से पाकिस्तानी या कश्मीरी सियासत के साथ कोई दिलचस्पी नहीं है और ना मैं आज तक कश्मीर सियासत को समझ सका हूँ। लेकिन मैंने कभी किसी के खिलाफ बात नहीं की। हर एक पॉलिटिकल पार्टी की मैंने इज़्ज़त एहतराम किया है और आगे भी इंशाल्लाह करता रहूँगा।
लेकिन मैंने उनको बिल्कुल ही ज़ाती तौर पे देखा है, मेरी ज़ाती तौर पे उनसे बातचीत हुई है, बड़ी गपशप हुई है। जैसे मैंने बताया, मुझे 2 दफ़ा ये मौका मिला कि मैं उनके पास कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में मैं वहाँ रहा हूँ और दिन-रात हमने गप्पे-शप्पे लगाई हैं और उनके साथ बैठे हैं। तो देखिए, ये तो मसले ऐसे ही है कि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम चलाया हुआ है, हर बंदा अपने वक़्त के साथ अपना काम करके आगे चला जाता है। तो जैसे मेरे भाई फरमा रहे थे कि कश्मीर का मसला जो है बिल्कुल रंडा भोग है, मकबूज़ा कश्मीर का, ऐसा नहीं है। कश्मीर का मसला 78 साल से चल रहा है और आगे भी इंशाल्लाह चलेगा। और अल्लाह ताला ने ऐसे-ऐसे बच्चे पैदा किए हैं जो उसको जब तक ये कश्मीर का मसला हल नहीं होता, जब तक ये आज़ाद नहीं होता, तो तब तक कोई नौजवान अल्लाह ताला पैदा करते रहेगा, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। ज़रा आपको मोहब्बत है, प्यार है आपके लीडर से, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। लेकिन इंशाल्लाह हम सब का ये फ़र्ज़ है कि हम सब मसले कश्मीर को आगे लेके चलें और जिस मुल्क के अंदर है, वहाँ के पार्लियामेंट के अंदर, वहाँ के जो लोकल आपकी एक कौंसल है, उसके अंदर, प्राइवेट लोगों के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर इस बात को हम दोहराएँ और लोगों को बताएँ कि आया मसला कश्मीर है क्या है। तो तब जो हमारे लीडर हैं, उनकी रूह को सुकून मिलेगा। जी साहब। बहुत शुक्रिया राय साहब। लुबना शाही साहब की तबीयत ठीक नहीं रही, अपना मलक साहब भी। तो पीर साहब, मैं अगर कोई और कुछ कहना चाहता है तो उसके लिए हमारा टाइम जो है हाजिर है, चूँकि हमने उनको देखा, उनसे बात की, बहुत सारी बातें की, मुलाकातें भी हुई, चूँकि ये सबके साथी थे और करते रहे। और पहचान थी कि जब भी बैरिस्टर सुल्तान साहब का नाम आता है, कश्मीर के हवाले से उनका नाम आता है। सियासत तो अपनी जगह, वो सदर थे, वज़ीर आज़म थे, क्या बला बला जो कुछ भी उन्होंने ज़िंदगी में किया, लेकिन कश्मीर के हवाले से उनकी पहचान थी। तो मैं पीर साहब कहूँगा कि आप आखिर में दुआ फरमा दें, अगर इससे पहले किसी ने बात करनी है तो कर सकते मैं एक छोटी सी बात कहूँ, पीर साहब के दुआ के जी रिक्वेस्ट करते हैं। जी मैं ये कहता हूँ कि जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने इक़्तिदार में होते हुए या इक़्तिदार से बाहर जो मकबूजा कश्मीर के लिए मसला कश्मीर को बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर उजागर करने की जितनी उन्होंने मेहनत की, कोशिश की, तो ये हमने इयादा किया इस बात का कि हम सारे साथी इंशाअल्लाह जितने यूरोप के अंदर हैं या दुनिया के अंदर हैं, हम इंशाअल्लाह मसला कश्मीर को आगे लेके बढ़ेंगे और उनकी रोशन की हुई शम्मा को इंशाअल्लाह कभी बुझने नहीं देंगे। आमीन, आमीन। हाँ जी, माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात आपने की है। मैं भी यही कहूँगी कि उन्होंने जो यूरोप में जो अलम उठा के वो निकले हुए हैं, हमारे पे फ़र्ज़ है और हमारी मोहब्बत है उनसे और तहरीक कश्मीर से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला हम उसको और मुतहर्रिक होके चलाएँगे, इस जो ये जो तहरीक है, कश्मीर की तहरीक जो है। इंशाल्लाह ताला। हैं। मलक साहब, आपने भी कुछ कहना है तो पीर साहब फिर दुआ फरमा देंगे। जी, मैं भी यही ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह से जो खिदमत उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी में जो अमली सियासत से लेके 1983 में जब उन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया, तो सबसे जो उनका जो मेन इश्यू था, जो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर उन्होंने फ़ोकस किया, वो कश्मीर काज़ था। तो उसके ऊपर ही सारी ज़िंदगी उन्होंने अपनी जो जवानी भी, बचपन भी और बुढ़ापा भी और सारी ज़िंदगी जो है ना, वो कश्मीर काज़ पे लगा दी। जिसमें उनका जो नुमायाँ किरदार जो है वो जैसे कि मिलियन मार्चेज़ उन्होंने किए, यूरोपीय पार्लियामेंट्स में और इंसानी हकूक़ की तंज़ीमों के साथ मुलाकातें की, मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की के मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पे उजागर किया, ओवरसीज़ कश्मीरी को जो है कश्मीरियों को मुनज़्ज़म किया, सियासी तौर पे मुतहर्रिक किया, कश्मीर में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ़ वर्जियाँ हों, उनको बैनुल-अक़वामी सतह पर उठाया, आलमी सेमिनार्स कराए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई, सफ़ारती राब्तों के ज़रिए जो है ना, वो लोगों को आपस में जोड़ा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो मैं कहता हूँ कि हम बोलते रहे तो ये ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उनकी सारी ज़िंदगी की जो जद्दोजहद है, बिलख़ुसूस जब वो मकबूज़ा कश्मीर में हुआ, कश्मीरी लीडर हैं जो मकबूज़ा कश्मीर में गए और वहाँ के लाल चौक में भी ख़िताब किया कश्मीरियों के साथ। तो मैं समझता हूँ कि आज मकबूज़ा कश्मीर वाले भी जो है ना, वो उनको बड़ी शिद्दत से जो है ना, उनको एहसास हो रहा है कि मसला कश्मीर जो है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने जिस अंदाज़ से किया। ठीक है, साजिद साहब की बात सही है कि ये चूँकि जो निज़ाम ज़िंदगी है वो चलता रहता है। लेकिन ये कि कमी रहती है एक जो साइड पे, जो इस तरह का लीडर जो आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में मेरा ख़्याल है वो बहुत कम लीडर हैं जो जो जिन्होंने मकबूज़ा कश्मीर के अवाम के लिए जो बहुत कुछ किया और कश्मीर की आज़ादी के लिए जो कुछ किया, वो बहुत कम कम लोग हैं। लेकिन अल्लाह करे, हम दुआ करते हैं कि
جس طرح ساجد صاحب ڈنمارک میں کوشش کر رہے ہیں، لبنہ الہی صاحب ڈنمارک میں کر رہی ہے، پھر فراز صاحب آئرلینڈ میں کر رہے ہیں، زیادہ اشمی صاحب پورے یورپ میں جو ہے نا وہ پورے متحرک ہیں کشمیر پیس فورم کے پلیٹ فارم سے. یہ سب بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی کاوشوں کر دی جائے کہ ہم ان کے مطلب ان کے چاہنے والے ہیں اور ان کے کہنے پہ ہی ہم متحرک ہوئے کشمیر کاز کے لیے، چونکہ جو جذبہ انہوں نے ہمارے دلوں میں ڈالا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی وہی جو ہے نا وہ جذبہ جو بیرسٹر سلطان نے ہمارے دلوں میں ڈالا ہے، کشمیری قوم کے اندر ڈالا ہے کہ بھئی کشمیر کو آزاد کروانا ہے اور اس کی تاریخ کو جو ہے نا پوری دنیا کے فورمز میں اجاگر کرنا ہے. انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ اپنی نسل کو بھی بتائیں اور پورے یورپ کے تمام فورمز میں جو ہے نا وہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. اور آج ہم پوری کشمیری قوم، پاکستانی قوم اور پوری دنیا میں جتنے بسنے والے کشمیری اوورسیز ہیں، وہ ان کی تمام ان خدمات کا جو ہے نا وہ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور یہ جو مقدمہ پوری دنیا میں انہوں نے کشمیر کا لڑا، وہ آج اپنے خالق کی کے پاس وہی مقدمہ لے کے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کے سامنے سرخرو ہو جائے. تو باقی یہ ہے کہ پیر صاحب دعا کریں گے. ہمارے پاس الفاظ تو بہت ہے، لیکن یہ کہ ہمت نہیں پڑ رہی کہ میں بولوں اور میں جو ہے نا وہ اپنے سامعین کو بتاؤں اور آپ سب کو بتاؤں. لیکن بہت کچھ کہنے کو ہے، بہت کچھ مطلب دل اتنا رنجیدہ ہے کہ مطلب کچھ کہہ نہیں سکتے. تو بہت کچھ کہنے کو ہے لیکن نہیں بول سکتے، ہمت نہیں پڑ رہی کہ آج وہ چلیں ملک صاحب، اللہ تعالیٰ آپ سب کو صبر دے، چونکہ آپ ان کے سب ساتھی ہیں تو ہر بندہ افسوس کرتا ہے. چاہے کہ سیاستدان ہے، سیاستدانوں کی پھر بندہ بات بھی کرتا ہے، سیاست پر بھی باتیں چلتی رہیں گی. آج کا دن جو ہے وہ افسوس کا دن ہے اور ان کے دوستوں کے لیے تعزیت کا دن ہے، ان کی فیملی کے لیے جہاں جہاں دنیا میں وہ بستے ہیں، ان کو چاہنے والے، پیار کرنے والے. ایز اے کمیونٹی فورم چیئرمین میں سب کی طرف سے جو ہے وہ دلی افسوس کرتا ہوں، چونکہ وہ سوشل ورکر بھی تھے، اس ملک میں آئے، بہت دفعہ آئے اور انہوں نے جدوجہد کی، آزادی کی جدوجہد کی. ہر آدمی کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے. جی پیر صاحب آپ دعا فرما دیں. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. تمام بھائی 3 بار کل شریف پڑھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ دعا میں ایک کے قرآن پاک کا ثواب سب کی طرف سے شامل ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. آپ کی ملت کیا جی آمین. قبول کیا جی، آمین. قبول کیا، قبول کیا. جی آمین. پیر صاحب. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اے مالک پاک، اللہ جل جلالہ، اللہ رب العزت رب العالمین، رب الرازقین، رب الخالقین. اے پروردگار عالم، جو نیک پاک کلام پڑھی گئی ہے، جو یہ جذبات اور ہمارے بھائیوں نے اپنی اپنی فیلنگ کا اظہار کیا ہے، اے پروردگار عالم، سب بھائیوں کا اکٹھا ہونا، جتنے قدم اٹھا کے اس پروگرام میں آئے ہیں، اس پروگرام کا اہتمام ہوا، اس محفل پاک کو بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائے. اے مالک پاک، اس نیک پاک کلام کا ثواب 5 تن پاک شہدائے کربلا صحابہ کرام کی ارواح پاک کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائیں. اور بالخصوص جناب صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائیں. اے مالک پاک، ہمارے صدر آزاد کشمیر کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے. اے مالک پاک، ان کے لواحقین کو، ان کے دوستوں کو، ان کے چاہنے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. اے پروردگار عالم، ہماری تحریک آزادی کشمیر میں آج جو ایک خلل آیا ہے، اللہ جل جلالہ اپنے غیبی خزانوں سے اس خلل کی تکمیل فرمائیں. اے پروردگار عالم، تحریک آزادی کشمیر کو کامیابی سے امکنار فرمائیں. اللہ جل جلالہ ہم سب بھائیوں کو، اے پروردگار عالم، بیرسٹر صاحب کے مشن پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. اے مالک قدوس، ہمیں وہ جذبہ، ہمیں وہ نیت عطا فرمائیں جس سے ہمارے ملک و قوم کی ہم خدمت کر کے تحریک آزادی کشمیر کو آخری مراحل میں داخل کریں. اے پروردگار عالم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریفین کے صدقے، برگزیدہ اولیاء اللہ کے صدقے، ہماری اس محفل کو، ہماری دعاؤں کو بیرسٹر صاحب کے حق میں قبول فرما کے انہیں جنت الفردوس کے اعلیٰ و عرفہ عہدے پہ فائز فرمائیں. اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. آمین آمین ثم آمین. ان سب بھائیوں کا بہت سب کا شکریہ. شکریہ جی، آپ ہمارے ساتھ رہے، اپنے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا. بہت شکریہ راز صاحب آپ کا بھی جی. جی آپ کا شکریہ راج صاحب کہ آپ نے ٹائم جی مہربان سب کچھ بہت مہربانی. تھینک یو. بہت بہت